अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद। दोस्तों, खेल इंसान के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर इंसान इसकी अहमियत समझे तो इस मसरूफ़ दुनिया में भी अपने लिए एक घंटा ज़रूर निकालेगा। स्पोर्ट्स खेलने से इंसान न सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहता है बल्कि जहनी तौर पर भी रिलैक्स रहता है। जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं इनमें डिसीजन मेकिंग की ताकत होती है, क्योंकि ये लोग ऐसे माहौल में भी डिसीजन लेते हैं जब डू और डाई वाली सिचुएशन होती है। इसलिए इनके लिए दुनिया में कोई भी मसला आए आराम से हल करने की सलाहियत रखते। आज मैं इसलिए स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में आपको 10 ऐसे मशहूर स्पोर्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा खेले भी जाते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी सबसे ज्यादा है। तो बिना किसी वक्त के जाया किए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है गोल्फ। गोल्फ दुनिया में 10वें नंबर पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। इसके पूरी दुनिया में 390 मिलियन जो कि 39 करोड़ लोग बनते हैं फॉलो करते हैं। खासकर यूएसए, कनाडा और यूरोप में इसे पसंद किया जाता है और वहाँ लोग इसे बहुत शौक से। रूल भी अजीब है कि इसमें स्कोर माइनस किए जाते हैं। ये वाहिद ही ऐसा खेल है। इस खेल में एक खिलाड़ी के पास कुछ चांस होते हैं जिससे इसे बाल को हिट करके होल में डालना होता है। ये बड़े बड़े कोर्स ग्राउंड खेला जाता है। ये ज्यादातर बूढ़े लोग खेलते हैं। लोग इसमें इतना है रग्बी। रग्बी के दुनिया में 410 मिलियन लोग फैन हैं। ये खेल खुसूसन फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में खेला जाता है। ये भी बहुत थका देने वाला और बहुत एफर्ट वाला गेम है। इंग्लैंड की कॉलोनीज की वजह से ये खेल दुनिया के बेशतर हिस्सों में फैल गया और इसे ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी खेला जाता है। इस खेल में बहुत ज्यादा चाहिए वरना कमजोर स्पोर्ट्समैन इनमें नहीं चल सकते। इस खेल को औरतों के लिए बैन किया गया है क्योंकि इसमें एक दूसरे को धक्कम पेल की जाती है। ऐसे में औरतों को और भी ज्यादा नुकसान होता। इस खेल की इन बड़े बड़े ममालिक में लीग भी खेली जाती हैं। इसमें एक खिलाड़ी रग्बी लेकर भागता है, बाकी सब इससे वो छीनने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 टीम्स होती हैं, जो जितने गोल करेगी वो टीम जीत जाती है। बहरहाल ये खेल बहुत ही मशहूर है। नंबर 8 पर है बेसबॉल। ये स्पोर्ट दुनिया में 500 मिलियन लोग से भी ज्यादा फॉलो करते हैं। इस खेल को यूएसए, कनाडा और जापान में ज्यादा खेला जाता है। बेसबॉल बैट और बॉल का खेल है। इसमें 2 टीमें होती हैं जिनमें 9 खिलाड़ी होते हैं जो बैटिंग और फील्डिंग में हिस्सा लेते हैं। इसमें मुखालिफ टीम को दूसरी टीम के मुकाबले ज्यादा स्कोर करने पड़ते। इसमें बॉल एक पिचर फेंकता है और इसे हिट करने पर क्लॉकवाइज दौड़ना पड़ता है। इसमें 4 बेसेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और होम प्लेट। रन तब स्कोर किया जाता है जब कोई खिलाड़ी भागकर 4 बेस पूरे करे और फिर होम प्लेट पर आ जाए। ये इस खेल का तरीका है। इस खेल को ज्यादातर अमेरिका में मकबूलियत हासिल है। बहुत से फैन इसके मैचेस को टीवी पर भी देखते हैं, इसलिए इसके दुनिया में 41 करोड़ फैन हैं। नंबर 7 पर है टेबल टेनिस, जिसको पिंग पोंग भी कहते हैं। इसके दुनिया भर में 850 मिलियन लोग फॉलो हैं। इसके खेलने वाले एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में फैले पड़े हैं, इसलिए तो इसके दुनिया में 85 करोड़ लोग फैन हैं। इसमें 2 या 4 लोग एक टेबल के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और बॉल को एक दूसरे की तरफ धकेलते हैं। टेबल 2 हिस्सों में तकसीम होती है और इसके दरमियान नेट लगा दी जाती है। ये इंडोर गेम है, लेकिन इसको ओलंपिक्स और बाकी बड़े मुकाबलों में भी लाया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें बॉल को अपनी साइड गिरने से बचाना होता है और नेट में लगने से भी बचाना होता है। इसमें 5-5, 7-7 के गेम्स होते हैं। जिसने पहले स्कोर कर लिया जीत जाता है। चाइना में ये खेल बहुत मशहूर है और हर साल टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल ले जाता है। इसकी इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से ये गेम इंडोर होने के बावजूद दुनिया में 7वें नंबर पर सबसे मशहूर है। नंबर 6 पर है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के दुनिया में 900 मिलियन से भी ज्यादा फैन है। ये गेम भी अमेरिका, यूरोप, एशिया, गर्ज ये के हर जगह खेला जाता है। ये खेल टीम वर्क का खेल है क्योंकि इसमें 6 लोग टीम एक नेट के जरिए अलग होती है और हर टीम की ये कोशिश होती है कि नेट के दूसरी तरफ बॉल को जमीन पर गिराया जाए ताकि स्कोर किए जाएं। ये 1964 के समर ओलंपिक से ऑफिशियली दुनिया के बड़े बड़े मुकाबलों में हिस्सा ले रही है। वॉलीबॉल के खिलाड़ी को जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा फिट रहने की जरूरत है क्योंकि इसमें स्टेमिना और ताकत की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। ये भी बहुत ज्यादा देखे जाने वाला खेल है और बहुत से फैन इसे टीवी और दूसरी सोर्सेज पर देखते हैं। इस खेल की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होने के बायस इसे दुनिया में 6ठे नंबर पर मशहूर किया गया
ہے। نمبر 5 پر ہے ٹینس۔ ٹینس کی دنیا بھر میں 1 بلین یعنی 100 کروڑ سے بھی زیادہ فین ہیں۔ اسے لوگ بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں اور اس کو کھیلتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ کھیل زیادہ تر لوگ سنگل ہو کر کھیلتے ہیں، مطلب ایک مخالف اور ایک دوسرا، یا پھر دو کی ٹیم بھی ہو سکتی ہے۔ ہر بندہ ایک ریکٹ ہاتھ میں لیے ہوتا ہے تاکہ اپنے طرف آتے بال کو مخالف ٹیم کی طرف پھینکا جائے۔ بیچ میں لگے نیٹ اور لائن سے خیال کرتے ہوئے کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ٹیبل ٹینس تو اسی کھیل کے قوانین کو فالو کرتی ہے۔ اس کو یورپ، ایشیا اور امریکہ میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے اور یہاں کے لوگ بھی اسے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس میں کوئی جنڈر انیکوالٹی نہیں ہوتی بلکہ عورتوں کو بھی کھیلنے کی اجازت ہے۔ اس کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں جیسا کہ برٹش اوپن، آسٹریلین اوپن کپ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کھیل بھی بہت پسند کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اتنے زیادہ فالوورز ہیں۔ نمبر 4 پر ہے ہاکی۔ ہاکی دنیا میں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ اس کے فین دنیا میں 2 بلین ہیں۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور اب تک پاکستان نے 4 ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ اس کھیل میں 2 ٹیم ایک کارپیٹ نما گراؤنڈ پر کھیل کھیلتی ہیں۔ اس میں بھی جو جتنا زیادہ گول کرے گا وہ جیت جائے گا۔ اس میں ایک ریفری بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی کھلاڑی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے اسی وقت ہی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے فین US، یورپ، ایشیا اور آسٹریلیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا کی تہائی آبادی اس کھیل سے متاثر ہے۔ اس سے ملتے جلتے کھیل جیسا کہ آئس ہاکی کافی ممالک میں کھیلا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے عالمی مقابلے کہلائے جاتے ہیں۔ اس میں دنیا بھر سے ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ ہر 4 سال میں ایک ورلڈ کپ کھیلا جاتا ہے۔ اس کو اولمپکس میں بھی لایا گیا ہے۔ اس کے اتنے جگہ ٹورنامنٹس اور مقابلے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کھیل کتنا پاپولر ہے۔ نمبر 3 پر ہے باسکٹ بال۔ باسکٹ بال کے دنیا میں 2.3 بلین لوگ فین ہیں۔ اس کو خاص کر امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ اس کھیل کے لیے بندے کی جسامت کے ساتھ ساتھ اس کا لمبا قد ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ کھیل 5 کھلاڑیوں کی ٹیم پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں ایک باسکٹ ہوتی ہے جس میں بال کو ڈالنا ہوتا ہے۔ نزدیک جا کر باسکٹ میں بال ڈالنے سے 2 پوائنٹ اور ڈی سے باہر باسکٹ میں بال ڈالنے سے 3 پوائنٹر ملتا ہے۔ یہ سچ میں بہت کمال کا کھیل ہے۔ اس میں ٹیم ورک بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کو بال پاس کرتے ہوئے ایک بندہ دوسری ٹیم کے مخالف پلیئر کو چکما دے سکتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ مشہور گیم ہے۔ اس کو لوگ ٹی وی پر بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے سالانہ ٹورنامنٹس لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کھیل کی پاپولیرٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً 40% سے بھی زیادہ آبادی اس کھیل سے متاثر ہیں۔ تو یہ کھیل دنیا میں اسی وجہ سے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ نمبر 2 پر ہے کرکٹ۔ کرکٹ دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مشہور کھیل ہے۔ اس کی فین فالوئنگ 2.5 سے 3 بلین تک ہے۔ یہ انگلینڈ کا قومی کھیل ہے اور اسے انہوں نے بنایا ہے جس کی وجہ سے جہاں جہاں ان کی کالونیز ہیں ادھر یہ کھیل بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس میں 22 یارڈ کی ایک پچ ہوتی ہے۔ 11 کھلاڑیوں کی 2 ٹیمیں آپس میں کھیل کھیلتی ہیں۔ زیادہ رنز بنانے والی ٹیم جیت جاتی ہے۔ انگلینڈ، انڈیا، پاکستان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک میں بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ فہرست تو بہت بڑی ہے لیکن یہ مشہور کرکٹ کی ٹیمیں ہیں۔ پاکستان نے اب تک ایک ورلڈ کپ، ایک چیمپئن ٹرافی اور ایک T20 ورلڈ کپ جیتا ہے۔ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہر 4 سال بعد ہوتا ہے۔ 2023 میں اگلا ورلڈ کپ کھیلا جائے گا۔ اس کھیل کی دنیا میں بہت زیادہ پہچان ہے، اس لیے تو دنیا کی آبادی اس کھیل سے دیوانے ہیں، خاص کر ایشیا جس میں انڈیا اور پاکستان کے تو ہر گلی محلے میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر ہے سوکر اور فٹ بال۔ سوکر یا فٹ بال دنیا میں کھیلا جانے والا سب سے زیادہ مشہور کھیل ہے۔ اس کے دنیا بھر میں فینز کی تعداد 3.3 سے 3.5 بلین تک ہے۔ لوگ اس کھیل کے بہت زیادہ دیوانے ہیں، خاص کر یورپ پورے کا پورا اس کھیل کو کھیلتا ہے۔ باقی دنیا میں بھی اسے بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے۔ اس کے پلیئرز اربوں روپے کماتے ہیں۔ اس میں 11 کھلاڑیوں کی 2 ٹیمیں آپس میں مقابلہ کرتی ہیں۔ جو ٹیم زیادہ گول کرتی ہے وہ ونر ہوتی ہے۔ اس کھیل کو 200 سے بھی زیادہ ممالک میں کھیلا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں جہاں فٹ بال نہ کھیلا جاتا ہو۔ اس لیے تو دنیا کے سب سے مشہور کھلاڑی رونالڈو بھی فٹ بال کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا مقابلہ فیفا ورلڈ کپ ہے جو ہر 4 سال بعد کھیلا جاتا ہے۔ اس سال قطر میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا۔ فیفا میں اب تک سب سے زیادہ فرانس نے مقابلے جیتے ہیں جو کہ 5 مقابلے ہیں۔ اس کھیل کے پاس ایک اور اعزاز ہے کہ یہ کھیل دنیا کا امیر ترین کھیل ہے۔ اس کھیل میں کھلاڑیوں کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ ہاتھ سے بال کو ٹچ کریں، صرف اور صرف گول کیپر کو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ کھیل سچ میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ دنیا کی لگ بھگ 60% سے بھی زیادہ آبادی اس کھیل سے متاثر ہے۔ تو یہ تھے دنیا میں کھیلے جانے والے
सबसे मशहूर खेल। आप कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और भी मुनफरद और मालूम वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।